Mga pabutongan signal tikang ha, mga sirenangan mermen, pagkaw nga ibabaligya paraan. Pangakaman nga dulsingan fruit, sodas nga igbabaligya paraan, mga dahatunangan tubig. Usahay diri ko maintindihan ang mga hitatabuhat tindahan. Pero ang nakon mahika nga intuisyon ang nakabuliga, kung nga madiscobre ang mga tinago na masekretohan, mga sirenangan mermen nga nabisita restaurant, samtang naglabay ang panahon. Naging sangkay ko hiragin tatabunan ngan ginusi saan nira hilarom nga mga sekreto hadagat ang tubig nga tunahabot nga ang mga sulogan man, mga pagbatingan, mga pagruha-duha tunangan kadagatan. Diyan dekan gud nga kada ni gud ha imo mo nga pirme mo nakikitaan positibo nga. Bahin ang nga mabutang ginihimo mo nga kapawa positibo nga nabahin ang kanan nga marot ginhihimo mo nga artean nimo kasakit bisan kung libre ka o aring trabaho pinagilahing takra o video ginhihimo mo ito nga istorya nga igsusumat nga ni papakita sugat kakahusay nga tao nga kung may daka nakilala bisan hinuman tanan nga imo bumanat pagtapot kinhahatag mo hayang awaray ginlala uman nga balos nga naada kaliwat para bumulig ka iba bisan ano nga problema ang pinaka imo ginahalagan tangkod ngan mapaso nga hiyom ha mga duo ka imo Sagadhan imo ginbuhat hagawas nga kalibutan kon diri mao apa ang kahimtang ginbubuhat mo nga tanan basi ayuson ito nga mabag-o ito nga tuha putlingan. positibo nga enerhiya pero kung nadismaya ka nangan kintraidor ka ha kinabuhi. Hilom ka nga nabungkag ngan nagtangis nga nagusahan ikaw liwat ang klase hintawo. Nakunabat ka nga gintraidor ka o nasakitan ka hilom nga natras tuptor nga hulos ka na nga makabawi. Usahay kaya mo ipahayag ang imo hinaabat pero kada man kinahanglan mo mag-usap kung ginaagian mo. Ang kada kasakit kada pagtraidor o kada kapakayasan ha kinabuhi usahan mga butang nga usahay nakakapasubuhay mo amo nga imo ikira. Ako nga kanandong nga buhan imo kinabuhi ang imo iliga halipot ka pulong Usan kagatos ka porsyentohan imo kalugaring doon. Yan usahayan mga tao nga imo ginlalauman nga at least makasabot ha imo diri amoy po na nimo pag-isolid Madalay top-top nga bagin nimo kalugaring ilog klaro ka human at panagis pagsinggit ngan pagbago iton mabugat nga enerhiya nga to'y sugat kalabrangan kahusayan nimo yung ayaw ka hadlok isiringan nimo imubat kun may damag sakit ha imo sumatihiya mo man yan nga kabungkag ito ang pagkababsang kayo romantiko nga relasyon ayaw good kahadlok nga maginimo kalugaringon. anda ko nga butang ha imo amo nga diri kagud nangangarohin pagtugot nga magini mo kalugaring mo. Pirme mo igin papakita Imo kalugaring ay Donano ka na luman Bangini sisiring hangiban At kikinahanglan ito Hinkay songan maisog ka Dinihingyap ko Animo bugnos nga malap Puson nga kinabuhi Agatan ang yang aningan Ngayaw gut-tuguti nga mayadabat Pagkaluhay mo o magkuhahan Nimo hiyom ngan hani
ang kinabuhi ngan waray makakagbag o hito. Ayaw gud kahadlok nga magmaterialisar ngan makibisog para haton usahay lurong nga mga inop nga imogin kakada hinumdumian puplunganon nga an mga luron nga mo ang pinakabrilyante ngan pinakamagkakasumpay nga mga tao dito pero baguhan nimo kasi na kasubongan kasakitan dahil mga inok ngan mga tumong nga makanap ot ginihinyap ko nga magapot mo anya tanan nga imo ginihinyap ang kinabuhingan maguno ka kadalaw ngan tuig himpag tuubog mapalawas pinansyon nga kaubayan ngan kalipay nga katangabati. Saksyo